प्रेमरा तुम्हें दया साराया, प्रेमरा तुम्हें दया साराया। प्रभु जिसु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जिसु तुम्हें आरोग्यदाता। आज आम जो प्रसंग प्रभु को वाक्य आलोचना करवा, आलोच्य प्रसंग होची भंड भाववादी। भंड भाववादी आम माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 7 अध्याय 15 पद पढ़ा लेखा जाउछि, भंड भाववादी मानक ठारू सावधान होइथाओ, से माने मेंढा बेशरे तुमान को पाखक आसंती, किंतु अंतर रे से माने हिंस्रक बाघ। लेखा जाउछि भंड भाववादी मानक ठारू सावधान होइथाओ, से माने मेंढा बेशरे तुमान को पाखक आसंती, किंतु अंतर रे से माने हिंस्रक बाघ। बाहरे भल देखा जाउछंती, से माने सेवा करूछंती, लोक मान को सहाय्य करूछंती, लोक मान को उपकार करूछंती, उन्नति मूलक कार्य करूछंती, रिलीफ करूछंती, विभिन्न प्रकार सहाय्य उपकार करूछंती, ता मना नु, किंतु ताहा करूछंती तार माने नुहे जे से माने भल भाववादी हटंती। कारण कोन, बेशटा तो मेंढार अछि, किंतु देखिबा पय गले से हिंस्रक बाघ। तार रूप एबे पर्यंत देखा जाय नै, गोटे समय आसीबो तार हिंस्र रूप बाहर आसीबो, तार उग्र रूप बाहर आसीबो। से केते क्षतिकारक केते हानि करि पारे ए भंड भाववादी परवर्ती समय लोक बुझिबे। आ बुझिला बेलकू ए मुखा उतरिला बेलकू जना पड़िबो ये तो मेंढा नुहे, ये तो हिंस्रक बाघ अटे। प्रिय माने हम अनेक थर मोहित हो जाऊ अन्य मानकर मिठा मिठा कथारे, से मानकर भल कार्य, लोक मान को उपकार करूछंती, लोक मान को दया करूछंती, लोक मान को सहाय्य करूछंती, सहानुभूति देखाउछंती। तार माने नुहे जे से माने भंड नुहंती, कारण से माने मुखा परिधान करी ए सबु अभिनय करिथांती। तो आज आमे बाइबल रु टिके देखिबा, आमे केमिति जानिबा जे ये भंडटा बोलिकी। जिरिमिय भविष्यत वक्ता को पुस्तक जो देखिबे तार 28 पर्व तार 15 पद, तो ही जिरिमिय भविष्यत वक्ता हनानिय भविष्यत वक्ता को कहिले, हे हनानिय एबे सुनो, सदा प्रभु तुमको पठाई नाहांती, सदा प्रभु तुमको पठाई नाहांती, मात्र तुम्हें एही लोक मान को मिथ्या कथारे विश्वास करावछ। एठी जिरिमिय को से विरोध कला बेलू जिरिमिय कहते बाबूरे शुणे, परमेश्वर तते पठाई नाहांती, तुम्हें ए लोक मान को मिथ्या कथारे विश्वास करावछ। तुम्हें जहाँ जहाँ आश्वासन दउछ, सेमान को मंगलर कथा कहूछ, एटा हबो बोली कहूछ, ए सब तुम्हें मिथ्यारे कहूछ, कारण प्रभु तुमको पठाई नाहांती, तुम्हें ए लोक मान को मिथ्या कथारे विश्वास करावछ। कहिदेबे तुमरो चाकरी हेबा पई जाउछि, तुम्हें घर करने जाऊछ, तुम्हें गाड़ी किणवा जाऊछ, तुमर पुओ हम देखला बेलू झील हो जाइथिबो, अनेक मिथ्या आश्वासन दियंती, तुम्हें बंचिबो, देखला बेलू से मरी जाइथिबो, तुम्हें आ बंचिबो नहीं, तुम्हें मरीजिबो, से लोक एबे बंचिछि। कहीं ए लोकटा को प्रभु पठाई नाहांती, ए लोक मान को मिथ्यारे ही लोक मान को यारे सेडे कहूछि। आपण केमिति जानिबे जने लोक भंड भाववादी बोली? आपण जदि मस्त खोलिबे द्वितीय विवरण आपण से देखि पारिबे। मु बाइबल रु कहूछि, कारण एई दिन मान करे एई सेवा कार्य अधिक आकर्षणीय सेवा कार्य, आ लोक माने पसंद करबा सेवा कार्य, आ लोक माने समस्या रे अछंती, कष्ट रे अछंती, दुख रे अछंती, नैराश्य रे अछंती, रोग रे कष्ट पाउछंती, तो सेमानकु एई शिक्षा गुडा को आकर्षणीय लागि पारे, ए सेवा कार्य आकर्षणीय लागि पारे। आपण किछि दिन लोक मान को भ्रमित करि पारंती। बाइबल जे जानी नाही से सहजरे भ्रांति रे पड़ी जीव, कारण एते सहजरे जानी हेबो नै। एटा से मेंढा बेसरे अछि, तार रूप गोटे अलगा, तार प्रकृति अलगा, तार स्वभाव अलगा, तार जीवन शैली अलगा, खाली से मुखा गोटे परिधान करी लोकन को बोका बनाउछि। आपण जब देखिबे द्वितीय विवरण तार 18 अध्याय देखिबे कौन लिखा जाउछि। द्वितीय विवरण 18 मु आपण पई पढिबा पई चाहे 20 पद रु 22 पद ध्यान दे सुनिबे। मु बाइबल रु कहूछि,
ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ପରେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଭ୍ରମିତ କରୁଛୁ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବିଷୟରେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦୁଃସାହସ କରିବ ଅବା ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ନାମରେ କହିବ, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମରିବ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଆମେ କହିବାକୁ କହିନୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଦୁଃସାହସରେ କହିଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ ମାନେ ପୁରା ସାହସରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇକି ସତେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଇଯିବ। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କହିବା କଥା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କହିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି କହିକି ଅପଦସ୍ଥ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା କଥା ହେବ ନାହିଁ, ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେ ଆପଣା ମନେ ମନେ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଜାଣିବା? କେମିତି ଜାଣିବା? 22 ପଦ, କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା କହିଲେ ଯେବେ ତାହା ନ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ବାଇବଲରୁ କହୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା କହିଲେ ଯେବେ ତାହା ନ ହୁଏ ଅବା ନ ଘଟେ, ତେବେ ସେଇ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦୁଃସାହସରେ ତାହା କହିଅଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଦୁଃସାହସରେ ସେ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ପରେ ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କ କରିବେ, ଏମାନେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିକାଲି ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି। 10,000 ଲୋକ ଥିବେ, ସେ ନାମର କିଏ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ଜଣେ ଲୋକର ନାମ ଧରି ଡାକିବାଟା ମିରାକେଲ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଲୋକ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ ଫେରାଇଲେ ତାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ହେବ, ସେଇଟା ହଉଛି ମିରାକେଲ। ଲୋକମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଠିବା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ମିରାକେଲ ନୁହେଁ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଉଠିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ତଳେ ପକାଇବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଠେଲା ପେଲା କରି ପକାଇବେ ହିଁ ପକାଇବେ। କେବଳ ସେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତାର ବଡିଗାର୍ଡ ମାନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରିବା ଭଉଣୀ ମାନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଏକା ପଡ଼ିବେ। ଏଟା କେମିତିକା ସ୍ପିରିଟ? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ପରେ କେତେ ଲୋକ ପଛଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ପିତରଙ୍କ ସେବାରେ କେତେ ଲୋକ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ପାଉଲଙ୍କ ସେବାରେ କେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ କେହି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏଟା କୋଉ ସ୍ପିରିଟ? ଏଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏ ଭଣ୍ଡ ସେବକ ମାନେ ହୁଏତ କିଛି ଭାବରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲା ଭଳିଆ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚେହେରାକୁ, ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେମିତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସେଇଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ବ୍ୟଭିଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅସାଧୁ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ବି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେହେରା ବି ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକି? ସେ କହିବା କଥା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃସାହସରେ କହିଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଯଦି ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ କିଛି କିଛି କହିଥିବେ, ସେ କାହାକୁ କିଛି କିଛି କହିଥିବେ, ଆଉ ସେଗୁଡାକ ହେଇନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଘଟିବ ନାହିଁ ଜାଣିବେ ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧୃତ କଲି, ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆପଣ କହିଲି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୁଃସାହସରେ କହିଦେଇଛି। କହୁ କହୁ ତ ଗର୍ବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା, ଘଟିବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ପ୍ରିୟ
भाई भणी माने सेई दिन ही बुझिबा कथा जे मु कहिबा कथा जदि होउ नाही ताले मु भाववादी नाही। लोक माने बुझिबा कथा मु भी बुझिबा कथा जे मोर कथा विफल होउची मु कहिबा कथा घटू नाही। जणे कहि देथिले नाही तुमको पुओ हबो देखला को झियो ही जाछि परे जाय कोन कहउछन नाही नाही प्रभु मझिरे प्लान चेंज कर देले। प्रभु मझिरे प्लान चेंज कर देले कोन पई चेंज कले? प्रभु जहाँ कहती ता करती से प्रभु कही ना आपण कही ताको मेकअप करने पर जाए कौन बोली कहते। तो एमितिका भंडामी रे पड़तु ना। प्रभु आम को बाइबल देइछंती बाइबल आधारित जीवन काटंतु बाइबल आधारित विषय को ग्रहण करंतु नचेत आपण भंडामी रे पड़िबे से हिंस रूप परवर्ती समय आप देखिए। प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु बुझिबा पई जे भंड भाववादी किए। प्रिय माने बाइबल को सर्वाग्रे रखंतु बाइबल को सर्वाग्रे रखंतु बाइबल शिक्षा को आपण गुरुत्व दियंतु। बाइबल जहाँ कहू ना ताहा ग्रहण करंतु नहीं। बाइबल जहाँ कहू ना ता आपण मानंतु नहीं। बाइबल रु केही बड़ नुहंती। आद्यरे प्रचारक नथिले आद्यरे सेवक मान नथिले आद्यरे भाववादी मान नथिले आद्यरे वाक्य थिले। तेणु कौन प्रचारक मु हुए बा किए हुए कौन प्रचारक बाइबल रु बड़ नुहंती। जो मंडली को जाउछंती से मंडली रे मते जा प्रचार करा जाउछि ता जदि बाइबल आधारित नुहे आपण से पछरे जानतु नै। आद्य रे मंडली नथिला आद्य रे वाक्य थिले। तेणु कौन प्रचारक कौन सेवक कौन अनुष्ठान कौन मिनिस्ट्री बा कौन चर्च बाइबल रु बड़ नुहे। आपण जदि भंडामी रूप रक्षा पाइबा पई जाउछंती बाइबल को प्राधान्य दियंतु। आज आमे देखिलु भंड भाववादी को केमती जानिबे से जहा कहिथिबो ता घटिबो नै। सेठू से भी जानिबा कथा अन्य मान भी बुझिबा कथा। आपण आत्मिक अंधत्व बाहरी आसंतु। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपन को धन्यवाद दउछु। ए दिन मानकर प्रभु हमर चतुर्पार्श्व रे हमें देखुछु प्रभु बाइबल आधारित होई नथिया विषय गुडा को लोक माने ग्रहण करूछंती प्रचार करूछंती प्रसार करूछंती। प्रभु बाइबल सम्मत जीवन काटिबा पे आपण को सहायता करंतु। आमान को अनुग्रह करंतु दया करंतु। प्रभु बाइबल को सर्वाग्रे रखिबा पई दियंतु राजा जे हम कोनोसी भंडामीर शिकार न हो। प्रार्थना सुनिथिबारु धन्यवाद। आदर महिमा आपण को देई प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगी।